إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اعلموا أيها المسلمون أنه مضى على آدم عليه السلام وعلى ذريته ما يقارب 10 قرون وهم على التوحيد الخالص إفراد الله عز وجل بالعبادة وليس مع الله شرك وليس مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة ولكن عدو الله إبليس سعى بمكره وخداعه ووساوسه الضالة إلى أن حرف بني آدم عن فطرتهم المستقيمة وأوقعهم في الشرك بالله وزين لهم ذلك الباطل بوسائل مختلفة تدرج بها شيئا فشيئا حتى أوقعهم في عبادة غير الله وزين لهم الباطل وحسن لهم السوء والفساد. فلما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام وعبدت الصور من دون الله وعبدت الأصنام من دون الله وصارت آلهة تعبد ويذبح لها ويسجد وينادى باسمها في الشدائد وأشركوا مع الله غيره وجعلوا لله شريكا في عبادته بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم ويحذرهم من الشرك بالله وأنه رسول الله إليهم. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم دعاهم إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولكن في العاقبة قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل فأغرق الله أهل الأرض قوم نوح ولم ينج إلا نوح ومن معه ثم تتابعت الرسل إلى الأمم ما مضى رسول إلا ويعقبه رسول كلهم دعاة إلى توحيد الله وتحقيق لا إله إلا الله كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que Adam alayhi salam ainsi que sa progéniture ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant 10 siècles et c'était une adoration pure et sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne comportait pas d'association. Des divinités en dehors d'Allah n'étaient pas adorées durant ces 10 siècles. Et ce n'est que par la suite que le diable est venu et a fait embellir le mal et a utilisé ses ruses et ses ambiguïtés pour faire tomber les fils d'Adam
dans le pire des péchés qui est d'associer et d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est apparu à l'époque de Noé alayhi salam. Son peuple adorait des statues et des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été la victime des ruses diaboliques. Le diable leur a fait tout d'abord construire des statues qui représentaient les personnes vertueuses de leur peuple, en leur faisant croire tout d'abord qu'il fallait faire ces statues et les construire afin de se rappeler ces gens vertueux. Et le fait de se les rappeler va faire en sorte de les suivre et de les prendre comme exemple. Puis petit à petit, au fur et à mesure des générations, les gens ont été amenés à adorer ces statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nuh alayhi salam a prêché son peuple nuit et jour. Il les a prêchés au grand jour et également en cachette, mais ils ont refusé l'appel de cet envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a dit Allah azza wa jal, très peu l'ont suivi au final. Allah azza wa jal les a alors anéantis. Puis sont venus les prophètes, les uns à la suite des autres, pour appeler à une seule et même chose, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans ne rien de lui associer. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الشرك قليله وكثيره وحذرهم من الشرك من كل وسيلة تفضي إليه من كل ذريعة تؤدي إليه حماية لجانب التوحيد وتحذيرا للأمة من الانزلاق في وسائل الشرك والعياذ بالله وتحذيرا لهم لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فكان عليه الصلاة والسلام قائما بأمر هذه العقيدة خير قيام أقام بمكة سنين لم تفرض عليه الصلوات الخمس إلا في آخرها وكلها أعوام مجردة للدعوة للتوحيد وتحذيرا من الشرك وبيانا لمفاسده وأضراره وسوء عواقبه في الدنيا والآخرة. وإن أعظم وسيلة تمسك بها الشيطان عليه لعنة الله أعظم وسيلة دعوة الناس إلى تعظيم الصالحين وتعظيم ذوي الفضل منهم والتقى قائلا لهم إن هؤلاء أهل صلاح يشفعون لكم عند ربكم فادعوهم واذبحوا لهم وانذروا لهم واستغيثوا بهم كل هذا من وساوس الشيطان. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان عظيم النصيحة لأمته نهانا صلى الله عليه وسلم أن نغلو فيه وأن نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها فهو عبد الله ورسوله شرفه الله بالعبودية في أشرف المقامات فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه فهو عليه الصلاة والسلام عبد لربه عابد له مطيع له خاشع له خادع له أعظم الخلق تعظيما لله وأعظم الخلق حبا لله وأعظم الخلق خشية لله وأعظم الخلق طاعة لله صلوات الله وسلامه عليه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ضلال من ضل من الأمم قبله إنما هو بتعظيم قبور وضرائح الأولياء والبناء عليها واتخاذها مساجد والطواف بها وسؤال أهلها كشف الحاجات والضرورات والتعلق بها وأخذ شيء من ترابها والسجود عليها والطواف بها والصلاة عندها وتقريب الهدايا والنذور لها. علم صلى الله عليه وسلم
أن هذه الضلالات هي التي أوقعت الأمم فيما أوقعتهم فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها من سكرات الموت وآلامه، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et a condamné l'associationnisme à Allah Azza wa Jal, le fait d'adorer une autre divinité en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit toutes ces formes d'associationnisme, mais également tout ce qui pourrait amener à associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a condamné, il l'a interdit de la plus grande des fermetés. Et ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a appelé son peuple à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il est resté 10 années à la Mecque, et la quasi-totalité de ces 10 années était l'appel à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans ne rien lui associer. C'est la plupart ou la quasi-totalité de ces 10 années était consacrée à la mise en garde contre ce plus grand péché qui est le fait d'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le diable, parmi les ruses, ou parmi ces ruses qui ont le plus bien fonctionné, c'est le fait de faire croire aux gens, de demander aux vertueux parmi eux, de demander aux personnes vertueuses parmi elles qui sont décédées, de les prendre comme des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'élever ces personnes au-dessus du degré qui est le leur, et ceci a amené les gens au fur et à mesure du temps d'invoquer directement ces personnes qui sont mortes, de les invoquer, de faire des tours autour de leur tombe, d'implorer le secours auprès de ces personnes et de leur demander l'aide dans les choses difficiles de cette vie d'ici-bas. Tout ceci est de l'associationnisme à Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut le plus grand bien pour sa communauté, a compris cela, a compris que l'une des ruses les plus terrifiantes et les plus terribles du diable, c'est le fait d'élever les personnes au-dessus de leurs valeurs. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à ses compagnons de le considérer comme un esclave d'Allah, comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla l'a qualifié dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit: gloire à Allah qui a fait l'ascension de son serviteur de nuit de la mosquée de la Mecque jusqu'à la mosquée de Jérusalem. Et Allah Azza wa Jalla dit également: louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Et Allah Azza wa Jalla dit: gloire à Allah qui a fait descendre le discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur. Et Allah Azza wa Jalla dit également: et lorsque le serviteur d'Allah s'est levé pour l'invoquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc un serviteur de son Seigneur. C'est donc un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'abuser sur lui. Comme il a dit: n'abusez pas sur moi, comme ont abusé les chrétiens sur Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah et son envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a compris cela,
a interdit sa communauté d'élever les gens au-dessus de leur degré. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha radiallahu anha, ne prenez pas ma tombe, ou ne prenez pas les tombes comme des lieux de prière. Je vous interdis de faire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'il s'approchait de mourir, lorsqu'il allait mourir, dans très peu de temps, alayhi salatu wassalam, il interdisait ses compagnons et leur disait, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de festivité ou comme un lieu de prière. Et il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, ne fais pas de ma tombe une divinité qui est adorée. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le courroux d'Allah, la colère d'Allah est extrêmement grande vis-à-vis de ceux qui prennent les tombes de leurs envoyés, de leurs prophètes, comme des lieux de prière. Inna hadiya nabiyina sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatahu fil qubur ma'rufa. فالله جل وعلا شرع أن يقبر الميت حفاظا على شخصيته. قال تعالى ثم أماته فأقبره. فشرع أن يوارى الميت في لحده وأن يوارى جسده حتى لا تتعدى عليه السباع فيوضع في لحده ويغلق اللحد باللبن ويهال عليه التراب ويصبح مرتهنا في قبره بعمله انقطع علمه بكل شيء وأصبحت الروح في جهة والجسد في جهة أخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهو حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. فروحه مفارقة لجسده كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فأهل القبور إذن قد فارقت أرواحهم أجسادهم لا ينفعون داعيهم ولا يسمعونه كما قال تعالى إن تدعوهم أي هؤلاء الأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا أي ولو افترضنا أن هؤلاء الأموات يسمعون فعلا وهذا لا يمكن ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la tombe, il est légiféré dans notre religion d'enterrer le mort, et ceci pour préserver son corps, pour le préserver des bêtes féroces, et ceci est également un signe de respect vis-à-vis de ce mort que l'on enterre dans sa tombe, une tombe que l'on referme par des plaques d'argile. Et une fois le mort dans sa tombe, il est coupé de ce monde. Ses actes sont coupés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais toute liaison et toute relation est rompue. C'est-à-dire que ce mort n'entend plus les vivants. Et l'âme est dissociée du corps. Et la preuve de cela est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman qui me salue, ou lorsqu'un musulman me salue, Allah subhanahu wa ta'ala remet mon âme dans mon corps afin que je réponde à ce salut. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. L'âme est donc dissociée du corps. Les morts n'entendent donc pas et ne peuvent ne t'apporter ni de bien ni de mal, comme l'a dit Allah azza wa jal. Si vous les invoquez, c'est-à-dire ces morts, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils l'entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala,
C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui nous informe que les morts n'entendent pas ce que l'on dit. Et même si l'on supposait que les morts effectivement entendent, même s'ils entendaient, ils n'ont pas la capacité de répondre et de satisfaire nos demandes. Et Allah Azza wa Jalla a dit également, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'apporte ni bien ni mal. Et si tu fais, c'est-à-dire si tu invoques en étant en connaissance de cause, tu fais alors partie des oppresseurs, de ceux qui ont dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور أن نزور الميت للدعاء له والترحم عليه وأن نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه هي الزيارة المشروعة التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولم يشرع لنا أن نصلي عند القبر بل الصلاة في المقبرة غير صلاة على الجنازة محرم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا إليها ولا تجلسوا عليها فلا تعظموها ولا تهينوها. وفي الحديث يقول علي بن أبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وإن الناظر في أحوال الناس اليوم عند القبور يرى أكثرهم مضادا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وما كان عليه أصحابه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها مساجد. ونهى عن إيقاد النار عليها وهؤلاء يشعلون القناديل والشموع عليها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيدا ومناسك يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد وأكثر والعياذ بالله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وعدم رفعها عن الأرض وهؤلاء يبالغون فيرفعونها عن الأرض كالبيت ويبنون عليها القباب. ونهى عليه الصلاة والسلام عن تخصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه وهؤلاء ينفقون الأموال من أجل زخرفتها ويتخذون عليها الألواح من رخام وغيره ويكتبون عليها القرآن وغيره. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه أو يزاد عليه وهؤلاء الناس يزيدون عليه ويزيدون عليه الأحجار والجص والعياذ بالله. La visite légiférée des tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné dans les détails. Il y a d'abord l'invocation à dire lorsque l'on rentre dans la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Assalamu alaykum ahla diyar min al-muslimin wal-mu'minin wa inna insha'Allahu bikum lahiqun yaghfirullahu al-mustaqdimin minna wa minkum wal-musta'khirin nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ainsi invoquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rendait visite aux tombes. Et c'est cette visite légiférée qui est voulue dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Visitez-les, c'est-à-dire visitez-les en totale concordance avec ma sunna, ne faites pas des choses interdites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais légiféré de prier en direction d'une tombe. Il est même interdit de prier dans un cimetière, une prière autre que la prière funéraire,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas dessus. Celui qui médite ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra que l'islam est la religion du juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de prier en direction des tombes, c'est-à-dire de ne pas élever les morts au-dessus de leur degré, de leur donner la valeur qui est la leur, sans les considérer comme des vertueux qui peuvent nous apporter du bien ou nous éviter un mal. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous asseoir sur des tombes, ceci pour ne pas humilier le mort. C'est-à-dire que le mort, il ne faut ni le rabaisser ni l'élever, il faut lui donner sa juste valeur. On ne doit ni prier en direction d'une tombe, ni s'asseoir dessus, car s'asseoir dessus est une humiliation et un manque de respect vis-à-vis de ce défunt. Et celui qui regarde l'état des musulmans à notre époque, beaucoup font exactement le contraire de ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens ont dépassé les limites concernant les tombes. Ils prient en direction de celle-ci, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier en direction d'une tombe. Ils construisent des mosquées sur ces tombes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de considérer ou de prendre les tombes comme un lieu de prière. Ils allument des bougies et autres autour de ces tombes, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de le faire. Ils élèvent les tombes en construisant des pierres tombales au-dessus, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'aligner la tombe avec le sol et de ne pas l'élever au-dessus. Et la seule hauteur qui est autorisée, c'est la hauteur d'un empan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si vous devez élever, alors ne dépassez pas l'empan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de plâtrer les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également interdit d'écrire dessus, alors que ces personnes qui vénèrent ces tombes, wal'iyadu billah, n'hésitent pas à construire dessus et à écrire dessus des versets du Coran, wal'iyadu billah. ومن أعظم تلك المخالفات الذبح عند القبر، فقد كانوا أي في الجاهلية ومع الأسف حتى في هذا الزمان، فكانوا في الجاهلية إذا مات لهم الميت ذبحوا على قبره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام، لأنهم في الجاهلية كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، ويدخل في هذا المعنى أيضا أو في هذا النهي ما يتصدق به أهل الميت من خبز وتمر ونحوه من أنواع الطعام عند القبر. إذن فهؤلاء ينادون بتعظيم القبور، أو ينادون بأن يعاد البناء على الضرائح، أو يدعون إلى شيء من هذا، إنما هم دعاة ضلال لا دعاة هدى ودعاة كفر لا دعاة إسلام، فإن الله جل وعلا بين الحق على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et pire encore, des personnes égorgent et sacrifient des bêtes au pied des tombes. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné que tous nos sacrifices doivent être exclusivement dédiés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous a interdit de consommer la viande d'une bête qui a été égorgée sur une pierre, c'est-à-dire une statue ou une tombe. Celui donc qui égorge une bête au pied d'une tombe, soi-disant pour faire une offrande à ce mort, ou il dit je le fais pour Allah, mais je le fais dans cet endroit pour que ce sacrifice soit mieux accepté auprès d'Allah, tout ceci est de l'associanisme et de l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le pire des péchés. Et celui qui ne se repent pas de ce péché et qui meurt dans cet état, wal'iyadu billah, il n'entrera pas au paradis et n'en sentira pas l'odeur. Allah Azza wa Jalla a interdit l'entrée du paradis à toute personne qui dévoue ou qui adore une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et durant la période anté-islamique, lorsqu'une personne mourait, ils apportaient une vache ou une brebis au niveau de sa tombe et sacrifiaient
cette bête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce geste et a interdit de faire cela dans un hadith authentique lorsqu'il a dit la aqra fil islam, ne faites pas al-aqr, c'est-à-dire le fait d'égorger une bête au pied d'une tombe de celui qui vient de mourir. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. إذا قصد الرجل بالصلاة عند القبور حصول البركة بالصلاة في ذلك المكان فهذا قصد مخالف لدين الله واتباع دين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد علموا من دين الله عز وجل أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عند القبور وبناء المساجد والقباب عليها. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يوصي أمته صلى الله عليه وسلم ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لكن الكثير من الناس قد أغفل هذه الوصية وعمل بخلافها حتى بلغ الشيطان بهم إلى الشرك العظيم، فاعتقد بعضهم أن زيارة القبور التي عليها القباب والمشاهد إما قبر نبي أو شيخ أفضل من حج بيت الله الحرام، ويسمون زيارتها الحج الأكبر. ومنهم من يرى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت، ومنهم من يعتقد أنه من لم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره للحج فإن حجه ناقص، وهذا لا أصل له في دين الله. فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لكن ليست واجبا من واجبات الحج، فإنهم يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أن ذلك المسجد المبني على القبر وهو الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند القبوريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع وأن يذكر فيه اسمه. واعلموا أيها المسلمون أن المقبورين المدفونين من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعله هؤلاء القبوريون عندهم، يكرهون ما يفعله هؤلاء القبوريون عندهم كما يكره عيسى عليه السلام ما يفعله النصارى به. فلا يحسب المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأوثانا فيه تناقص من كرامات أصحابها، بل هو من باب إكرامهم، وإن من تمام إكرامهم وحبهم أن تتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة أجور من تبعهم. Celui donc qui va prier en direction d'une tombe en pensant que l'endroit où il prie est un endroit béni et que sa prière serait acceptée, il a fait une grave erreur. Et ce geste n'a aucune source dans l'islam, dans le Coran d'Allah, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ainsi que dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même le contraire qui a été rapporté, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui étaient avant vous ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Ne prenez pas les tombes comme des lieux de prière, je vous interdis de faire cela.
Et beaucoup de gens, comme je l'ai dit, ont fait le contraire. Et le diable, avec ses ruses, a fait en sorte que ces personnes arrivent au summum du péché et au summum de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point que certains d'eux considèrent comme le fait de visiter certaines tombes parmi les vertueux et les pieux comme étant meilleur que d'accomplir le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même d'autres même considèrent que de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que d'accomplir le pèlerinage. Et beaucoup de gens à notre époque pensent que celui qui fait son pèlerinage, sans avoir visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors son pèlerinage n'est pas complet, il y a un grand manque, et il devra le combler en se rendant une prochaine fois pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'a aucune source dans la religion. De visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de conseillé, mais en aucun cas ni une obligation du pèlerinage, ni même un pilier de celui-ci. Et sachez que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, parmi ces personnes qui sont peut-être vertueuses ou non, Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait, mais une chose qui est sûre, c'est que ces personnes qui sont invoquées en dehors d'Allah, par ces personnes ignorantes et égarées, n'acceptent pas cela. Et cela n'est pas du respect vis-à-vis d'eux. Le respect vis-à-vis d'eux est de faire ce qu'ils avaient ordonné durant leur vivant, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme il se doit, sans ne rien lui associer, comme Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, n'accepte pas que les chrétiens le prennent comme une divinité en dehors d'Allah azza wa jal. Allah azza wa jal a dit, dans la dernière page de Surat al-Ma'idah, en s'adressant à Isa alayhi salam, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Est-ce toi qui a dit, c'est-à-dire aux chrétiens, aux fils d'Israël, prenez-moi moi et ma mère comme une divinité en dehors d'Allah. فَقَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. Gloire à toi, a répondu Isa alayhi salam. Comment puis-je dire quelque chose qui n'est pas la vérité? Ma amartuhum illa ma amartani bih an ya'budu Allah. Et Isa alayhi salam leur a dit à Allah azza wa jal, je ne leur ai ordonné que ce que tu m'as ordonné, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc Isa alayhi salam, qui est pris une divinité comme une divinité en dehors d'Allah par les chrétiens, condamne, et il sera une preuve contre les chrétiens le jour du jugement. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, ils nieront toute association. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui sont adorées en dehors d'Allah nieront l'association de toutes ces personnes le jour du jugement. Et ces personnes qui auront pris ces morts comme des intermédiaires entre eux et Allah azza wa jal, eh bien verront ces personnes être une preuve contre eux le jour du jugement. فعلينا بعد أن علم وأن عرفنا هذه المخالفات أن نتقي الله عز وجل حتى لا نقع في شيء من ذلك، وعلينا أن ننصح غيرنا وأن ننكر هذا المنكر العظيم، وخصوصا وأنتم قادمون على السفر في البلاد وتعرفون أن هذه الشركيات متوفرة في بلادنا والعياذ بالله، فعلينا لا أن نكون موحدين هنا ومشركين هناك، بل علينا أن نكون موحدين في هذه البلاد وداعين إلى توحيد الله عز وجل في البلاد الأخرى، وأن ننهى الناس عن الشرك بالله وعن الدعاء والطواف والاستغاثة بالقبور. فعلينا أن ننصح أولا أهلنا لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Prenez donc garde à ne pas tomber dans une de ces désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous préparez à voyager, la plupart voyagent dans les pays du Maghreb, et vous savez tous que ce genre de désobéissance à Allah azza wa jal, le fait d'élever les morts au-dessus de leur valeur et de leur degré, le fait d'adorer les tombes, d'invoquer les morts, de d'égorger des bêtes au pied des morts, de tourner autour d'eux,
de vénérer Allah Azza wa Jal dans ces endroits. Tout ceci est quelque chose qui est répandu dans les pays du Maghreb. Prenez donc garde à ne pas être des gens qui adorent Allah Azza wa Jal sans ne lui associer personne dans ce pays, et lorsqu'ils retournent ou lorsqu'ils vont dans leur pays d'origine se retrouvent comme étant des associateurs. Au contraire, il faut adorer Allah Azza wa Jal sans ne rien lui associer dans ce pays et d'être un prêcheur de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les autres pays où ces grandes désobéissances sont répandues, et commence tout d'abord par ta famille, car Allah Azza wa Jal a dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح المسلمين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الشرك قليله وكثيره، وأن يحفظ علينا عقيدتنا، وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.